Service iti daytoy nga agsapa ket dawatek nga tumakder iti tunggol maysa ket ipantayo ken ni Apo Dios dagiti amin nga ar-araraw tayo iti daytoy nga agsapa kaslukatan tayo daytoy nga aramid tayo ket iti tumunggal maysa agkararag mga 2 minutes siguro nga ikararag tayo dagiti personal nga prayer request tayo. Tapos luktan tayo daytoy nga aramid tayo iti daytoy nga agsapa. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord, iti daytoy nga agsapa. Diyaman kami Apo iti kinaimbag mo. Diyaman kami Apo iti kinamatalik mo Dios iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Lord, diyaman kami manen Apo iti gundaway. Ngadda kami o Dios nga nagmaymay sa Apo nga umay mangidayaw ken ka. Diyaman kami Apo iti salunat, iti daytoy manen nga makalawas nga inaywanan na kami. Lord, iti daytoy nga agsapa dawaten mi Apo, iti panangdalos mo Apo, kadagiti nyaman nga nagkurkurangan mi ken ka. Apo, adu dagiti kinakapoy mi. Ngem Lord, we thank you nga kas umasidag kami Apo, dita trono mi iti daytoy nga agsapa, mapapigsa kami o Dios. Mapabileg kami manen o Dios iti panagserbiken ka. Lord, dawaten mi nga agbalin ka o Dios nga nabanglo nga sayamusom Apo dagiti nyaman Apo nga aramidan mi Apo iti daytoy nga agsapa. Sika ka o Dios, hallelujah, ti aggaraw iti nagtetengaan mi. Ket Lord, i-lift up mi Apo dagiti personal Apo nga tarigagay mi. Ammom o Dios dagiti dadagsen. Ammom Apo dagiti struggle sa Apo iti tumunggal maysa. Ket mamati kami nga sika ti Dios nga man nakabalin nga isu nga mangsungsungbat ka dagiti araraw mi o Dios. We pray Apo for our families o Dios nga hampay nga mawat ken ka. Dawaten mo o Dios iti panaggaraw mo kadagiti puspuso da. Stir up their hearts o Lord. Give them humbleness o Dios nga Apo kas mangiganda dagiti sasaom Apo nga may ma-share kadakwada ket Lord agpakumbabada ken ka. Even Apo dagiti family ami o Dios nga agsaksakit, we declare healing upon them. We rebuke every sickness, every pain nga isu nga marikriknada. Mamati kami o Dios nga kinunam kadagiti sasaom that you are the Lord that healeth us o God, and we claim it right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you are our healer. You are Jehovah Rapha, oh God. Lord, even Apo, kadagiti nyaman nga needs, iti tumunggal maysa, kada kami Apo, iti daytoy nga gundaway. We pray, Apo, kad itaklin mi ken ka, O Dios. Ipanmida, Apo, dita kasakaanam, O Dios. Ket mamati kami, O Apo, nga sikati mangisabet. Financially, O Dios, materially, O Dios, hallelujah. Mamati kami, Apo, nga sabdam dagiti kasapulan ti tumunggal maysa. Lord, agyaman kami Apo, hallelujah. Tadakkel ka, O Dios, nga pagkamangan mi, O Dios. Nabaknang ka, O Apo, ket mamati kami, O Dios, nga amin nga kasapulan mi ket maisabet, Apo. Agyaman kami, O Dios, ken ka, agyaman kami. Lift up mi met, Apo, dagiti adipen mo, Apo. Lord, continue to anoint them, O God, with your Holy Spirit. Give them wisdom, Apo, kas yebkas dadagiti sasaom o Dios ngented mo kadakwada. Lord, patuloy mo o Dios nga itden kadakwada Apo iti tured o Dios nga share kadagiti sasaom Apo. Kan kanayon ka di o Dios nga ti guidance mo Apo adda kadi kadakwada. Makipag-adda ka kadakwada Apo. Kadagiti anyaman nga pakarigatan da tulungam kadida Apo. Lord, we thank you, O Dios, nga even Apo ti family nga ented mo kadakwada. Agmay sada nga garamid Apo kadagiti pagayatam, O Dios, para iti pakailawaan dagiti sasaom. Agyaman kami, O Dios, hallelujah. Kadagiti sasaom nga isu nga manggigan mi manen Apo iti daytoy, O Dios, nga gundaway. Lord, we thank you, O Dios, nga dagiti nga sasaom mangpabileg kada kami, O Dios. Numan, O Dios, mangrebuke kada kami. We thank you, Lord, hallelujah. Nga adaan kami Apo iti napakumbaba nga puso o Dios tapno iti kasta o Apo ada o Dios nga tanggapon mi Apo dagitoy tapno dumakkel kami Apo iti panagserbiken ka. Tulungan na kami o Dios nga agtalined Apo nga natibker Apo aging Apo iti may kaduwa nga yaay mo o Dios.
Tulungan na kami, Apo, hallelujah. Nga kanayo na, Dios, nga mangbiro ka, Apo, kadagiti sasom, Apo. Dita presensya, Apo, we thank you, Lord, that we are strengthened, Apo, by your Holy Spirit. Lord, we thank you so much, Apo, iti da ito yung aldaw, ng isong aramidem. Kat mamati kami, O Dios, iti balegi, Apo, nga itdem. Kas rumuar kami, Apo, iti da ito yung pagdaydayawan. Na-refresh kami, O Dios. Na-satisfy, Apo, ti kararuami, O Dios. Kat awan, Apo, ti tubeng, O Dios, nga maupay kami, wan nagsanod kami. No di kat, Lord, kan kanayon kami, O Dios, nga kling ka dagiti sasaom, O Dios. Agyaman kami kan kagyaman kami. Gyaman kami, Apo, hallelujah. Itinabalegi nga serbisyo mo iti dayto nga aldaw. Dagiti kan-kantao Dios nga kantaen mi. We thank you, Lord, nga agbalin nga nabanglo nga saya musum dita sangwanam. We give you all the glory, all the honor, Apo, iti dayto nga aldaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Kunana dito is Psalm 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. We may now, in different seasons, tatakakabsat, maybe some of us are in a season full of victories. Maybe some of us are in seasons ngayon nga medyo challenging dagiti circumstances tayo. But in every season and in every situation, may we all choose to worship the Lord. Hallelujah. Oh, day-dayaw mi Apo, tinapategnanagan mo. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palapak ang iyong kamay, itaas sa ikawan.
presensya niya. Hallelujah. 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 I long to be the bride that you're returning for, dressed in garment white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. And I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. Oh, I will sing, I will worship you, and I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. You are the faithful God who keeps your covenant. There's not one thing you've said you haven't done. And someday when I see you standing face to face, my praise for you will only have begun. I will sing, I will worship you, and I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. You are the faithful God who keeps your covenant. There's not one thing you've said you haven't done. Not one thing you said you haven't done. And someday when I see you standing face to face, my praise for you will only have begun. Oh, I will sing, I will worship
are willing to give anything. We are willing to give everything to you alone. Hallelujah. Indeed, Lord, we long to be that bride that you're returning for, that will be dressed in garment white and wrinkle-free. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We glorify your name, Lord Jesus. We thank you, Lord, for you are a faithful God who always keeps your covenant. Thank you, Lord, for there's not one thing you've said you haven't done. Lord, thank you because if you said on your words that you will come Apo, para kadagitian anak mo. And Lord, someday when we will see you face to face, everything will be worth it. Everything will be worth it, oh Lord. Hallelujah. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami, Apo, kami nadaka, nga mangkadkadwa kada kami tinaldawal daw. We thank you, Lord, because we have that hope. We have that hope. We have you, Apo, di pa nagbiag mi. Agyaman kami, Apo, because, Lord, kapukan ka, makabangalan mi, Apo, nga agtultuloy, Apo, di da ito yung alubong. Aduman na, Apo, dagiti challenges, nga babalin nga paglasasatan, titunggal may sakada kami. But, Lord, we thank you. We thank you kami na, Apo, han mo nga baybayahan, dagiti anak mo. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. For you are a good Father and you are a good friend. We thank you, Lord, for we have a great big God who can move beyond our circumstances. Who can move beyond, Lord, kadagiti makikita mi. We thank you, Lord, for you are our Jehovah Rapha, Apong mabalin niya mga agas kadagiti anyaman Apong asaksakit mi. We thank you, Lord, for you are our Jehovah Jireh, Apong mabalin niya mga isabat kadagiti kasapulan dagiti anak mo. Hallelujah, hallelujah. And thank you, Lord, kabin patsan mi that you are the God who sees us. You are our El Roy, Apo, nga makikita titunggal may sakada kami. Apo, makikita dagiti luluha, dagiti anak mo. Makikita mo, Apo, dagiti sangsangit, dagiti anak mo. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. Agyaman kami, Apo. Gamin patsan mi that you are the God who always hear. Dagiti karkararag mi, dagiti araraw mi. And in your most perfect time, Apo, whatever it is man nga daw dawat mi, kat itad punto, Apo, di kasasayatan nga sungbat na. So Lord, right now, as we continue to wait on you, to wait, Apo, kadagiti, sungsungbat dagiti karkararag mi. Lord, we continue to choose to worship you. We continue to choose to lift up our hands and surrender kan ka. We continue to choose to give our all kan ka. Hallelujah, hallelujah. Here we are, Lord. May you use our life for your glory. Here we are, Lord. Here we are. Hallelujah. Once again, kakabsat, can you just sing the chorus part of the song? And can we just sing this with all our hearts? Katibaga tayo kinyapo. Lord, I'm willing to give my everything. I'm willing to give anything para kin ka. Hallelujah. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything, I will give anything,
I will give anything. I will give everything to you alone. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we thank you for your presence, Apo, nga naliklik namin tatangag, Sapa. We thank you, Lord, for the embrace, Apo, nga nagapukan ka. We thank you, Apo, iti patuloy mo nga padagtig na, iti biyag, titunggal may sa kada kami. And Lord, right now, we just want to give you all the glory, all the honor, all the highest praise, and all the highest worship. Palakpakan tayo man, Apo Diyos, kakapsat. Hallelujah, hallelujah. Naimbag nga bigat tayo. Amin, kakabsat. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Agyaman tayo, iti balegi, agyaman tayo, iti pigsang, ay isong inted, ni Apo kada tayo. This morning, maragsakan nak nga adda itumet ni brother nga Orlan ken ni sister Elsie nga asawa na kahit kuman nga tumakder da brother Orlan ayan thank you Nay actually no ma-remember yo adda iti may isang ina nga masansan lata nga adda kada tayo and that is their mother kung kunak nga awan samet iti talaga nga sumurot nga napinget iti anak na kung kunak idi kasi ni brother Orlan iso na iti Taylor ko idi adak iti Pangasinan ije lang kabsat iso na ni Soliman ni Lazaro the Sphinx ije lang idi Pangasinan da ije pwesto da ije Ordaneta City kahit at Tagayaman adada ije Candon kahit maragsakan nakmat adada mat iti panagserbi mabalin Brother Orlan mamay ka isaw ka lang dasit may ka tugot mo na ni bagat mo na nakikitain damay ayan praise the Lord mga kakabsat. Thanks God nakadaan kami manen ditoy balay ti Apo ditoy Tabok. Dati ngamin baruak pailaan mapang kami mo dito yan. Ngam idi nagkaroon na konti pamilya imad adayo kami napang kami Ordaneta nagpangkatata na di kami tata Candon Ilocos ngam amuyo kakabsat nagrigat ngamin idi damo-damo pailang baruak pailang idi nayawanak meked nayawanak mo ti kini Apo ngam amuyo kakabsat insublinak ni Apo pinatibker na kay amom nas napimpintas gayam no ni Apo adda kanayon kanya tayo dahil kapsat ti may share ko lang kakapsat thank you very much na kumayak dito thank you Pastor. Okay kanak nga big time kagayam datan Brother Orlan kung kanak di makadakkel iso na and adamoten iti napintas nga hanap buhay nga inted ni Apo maawatak ti istorya iti biag dagito nga kakabsat rugida amin nga kaslat tay managdait ay tataket aside ijay tailoring ay man manage na kasla agibibiyahe da pa iti itlog tatan coming from Tarlac supplayan na iti Narbacan kan Buong Ilocos Ilocosor yes naka-graduate mo ten dagiti anak da isa nga konaktat tayo nga na
pintas nga ibingayan na kami iti bendisyon mo no ka ditoy kung kunak lagi po lagi po naman tigayom na madaydayo ti Apo. Isa nga istorya nagiti aramiden ni Apo all throughout ijay pudtol kan ijay bulwan nga we are about to start maragragsakan met nga mangdingdingag oray pa iti aramiden met ti Apo dito'y tabok idi nagsisina kami ni ijay madaydayaw tinagan na paki-flash mo man anyan ti updates ijay pudtol dito nga week ket kasla iti focus tayo inpan tayo dagay nga roofing ijay ket we are so thankful iti Teccon Construction iti panang provide mo iti jay logan ayan na halos kwamutan atupanan okay ijay pa lang ijay man ayan actually dahil tagat nalpasan iti pan naka-roofing na idi pumanawak idi Friday halos duwalangan di handa pa nga na ikabil ket maragragsakan nakmet iti updates iti work tayo ito'y ket dayta ket likod na dayta isut isumsumberkan di dump truck tayo nga gikabkabil iti backfill medyo nangato basit kasla nga 3 nga hollow blocks dayjay may isang side na dayjay iti bakbakpilan tayo iti agdama ket halos patapos mo jay backfill na around siguro mga 3 or 4 pa nga loads awanen ayan dahi tagayam jay likodan na so nga we are so thankful very useful oray pa iti dump truck nga naahala tayo kung kunakaroon niya it's about time nga inted nga talaga ni Apo tapno nausar tayo nga pagbakpil ken dadumapay so nga thank you for praying nakikadwa kayo iti burden iti simbaan tayo ket we are hoping patuloy tayo latta kumanga pumingat madaydayo ti Apo may pay iti pandaka iduras iti trabaho iti Apo and we are about to start dayjay dayjay project tayo mat dito'y bulwan you still remember nga I asked you to give a gift kanyak tapno dati pag-startan tayo kumaijay na pan nagrugi basit dayjay bakong adapay dayjay nasken nga maitarimaan iso nga kaslan na pull out mo lang jay bakko and then they are still waiting ijay pyesa nga mabalin nga maala so probably in the future ket maituloy mo tlaan madaydayaw ti Apo. So if you have your Bible with you please loktan nyo daytoy manipod ito'y 2 Timothy iti chapter 3 we will be reading iti verses 1 naging iti 5 kunana ito'y 2 Timothy chapter 3 verses 1 naging iti 5 but understand this that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid
such people. Ti Apo inayon na kuma iti panaka bendisyon iti tunggal maysa kada tayo. Now, itata kitaan tayo no kasano tayo nga makapag-respond iti moral darkness nga agdamatata nga sangsangwan hanlaan nga iti Pilipinas nga actually iti global there is what we call moral darkness iso nga ito'y kunatayo nga eschatology and our response to moral darkness as believers. When we say eschatology, we are referring kadagiti maud-udi nga al-aldaw. We took that for the previous Sundays, tinaltalakay tayo anya ba iti makunkuna nga eschatology. Nga pangababaan dagiti maud-udi nga al-aldaw. How we should respond iti agdama nga mapaspasamat. Now, if we look at our situation nowadays, makita tayo nga grabe iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Now, there was what we call increase iti darkness iti agdama nga kapanawanan tayo. Ket dayta iti umuna nga punto tayo. Anya ba iti dapat nga aramiden tayo. So, umuna, we need to look up, because darkness is increasing. Masapol nga kumita tayo iti Apo. Han ko mga dagiti mapaspasamak ket kuna tayo iso ti mangpabagal mangpasardeng kada tayo tapno puminget iti panagserbi ti Apo. Nga masapol ko mga ma-realize tayo nga kas umad-adani iti ay ti Apo dumakdakes met iti lubong tayo. Chapter 3 iti verse 1 kunana, but understand this, that in the last days there will come times of difficulties. Ti last days ket nagrugi just after ti ascension ni Apo tayo nga Jesucristo. Makita tayo iti Acts chapter 1 kanana nga ti pagilasinan iti mod-udi nga aldaw, there will be an outpouring of the Holy Spirit. And Acts chapter 2 makita tayo di istorya nga ti Espiritu Santo na iparukpok. Iso nga dayjay ket kuna tayo pangrugyan, dayjay maud-udi nga panpanawen. And daytoy last days nga daytoy it extend until the coming again of our Lord Jesus Christ. Madaydayaw ti Apo. So dayjay particular nga ayan tayo iti agdama na ayunen dayjay nga maud-udi nga al-aldaw. Ket ti maud-udi nga al-aldaw, it was marked by difficulties. Now, the last days will be difficult kunana itoy. Now, the word difficulty itoy, it carries the idea of times that are dangerous or hard to endure. Dayjay tikayat na nga sawen ayaten nga kakabsat. Nakamaken iti kapanawenan tayo. Siguro nagduduma iti kapanpanunutan. Kung dagiti daduma nga idi panawon ni Duterte natal na. Idi panawon manen nga nasabalyan kasla Kimaro nga no kitkitaan tayo amin dagitoy ket pagilasinan iti maud-udi nga panpanawen. So dapat datayo nga namati, we should not be shocked no kastoy iti pagbalbalinan iti society tayo no kastoy nga adda iti moral and spiritual decline. Hantayo ko mga mabigla. Hanna nga kayat nga sawen nga gaputa kastuyan ket kuna tayo God lost control iti mapaspasamat. God is still sovereign. Amen. And the Holy Spirit is still working
Makikita tayo man wano saan. No? Actually, kitaan tayo, the other side, iti mundo tayo. There is what we call revival. Mararamid mat kadagiti na duma-duma nga places. Iso nga kunak nga kadagitoy nga panyempo ti ebanghelyo ket dapat pailaen nga iso ko iti patuloy nga ma-share. Tati ebanghelyo ket addaan daytoy iti pannakabalin. Patyen tayo nga uray no kastoy ti kapanawonan tayo. Ti simbahan tayo ket addaan pailang gayam iti misyon. Madaydayaw ti Apo. Aging gamot nga han na tayo pay nga lain ni Apo. Kahit nangasawan nga hanpay nga nalpasmat iti misyon, iti simbahan. Isa nga kunak manan, when we see corruption, we should not conclude nga kung kuna tayo nga, napukawan, iti control ni Apo. Amo tayo nga tilubong tayo ket natnag daytoy iti basol. But ultimately, umay iti kuna tayo panagbaligin tumatlaeng ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Number 2, we need to look up because sin is corrupting our society. Kuna na ditoy nga, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. They are heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Now, ito'y nadakamat, dagiti ngay listaan, ti sinful characteristics, dagiti tao. Kaya't ko nga inotis ito'y, han nga kaslatay dinakamat ito ni Pablo. Di presentana nga on the last days it would be a difficult days. Hana nga inbaga ita verse to nga kunanad toy for the government. Nga actually ti ibagbaga na for people. Tattao. Kadagiti mod udingal aldaw dagiti tattao. Agkaroon da iti problema agapot at tinang rona nga ayatinda ket ti sarili da. So ito iti umuna nga problema ito ket makun ko na nga misplaced love. Now Paul identifies two fundamental loves itoy. Paul identifies number 1, lovers of self and lovers of money. So the problem is that humanity has taken the love that belongs to God and redirected towards self and possession. Dahil iti kunata yung problema, iti agdama nga kapanawunan tayo, ti tattao imbes nga dayawon da ni Apo, imbes nga yatan da ni Apo, na redirect, ti focus dan ket ijay nga sarili da, agyaman tayo ta kankantaan tayo pailaan amin ti puso, amen, amin ti pigsak, amin nga adda kanyak, ayaten kaapo dayay pailaan mat iti kanta tayo, in other words, we are still recognizing nga ni Apo kuma iti kang runaan iti biyag tayo, once nga na-redirect da itoy, iso nga alis to lang iti corruption nga minhaanan nga ni Apo ti sentro na, di bagin ti tao, dayayan possession, iso nga rampant, dagita kung kuna tayo nga corruption nga mapaspasamak, nagbalin nga kasla kadawyan laengen, wano nalagan una yan. Now, by the way, lovers of self, nga kitaan tayo man, anya ba iti kayat na nga sawan, iti lovers of self, dahito'y
lovers of self, this refers to a person whose life revolves around number one, self-interest, self-promotion, and self-gratification. Dito iti pagliklikusan, iti biyag, iti tao nga ti sentro na ket ijay sarili na, no? And no kitaan tayo ijay characteristics na daytoy, as tayo ti saludsod na, what do I get out of this? Anya iti malalak nga ta itoy, iti tao, they wanted recognition and praise, they prioritize personal comfort above serving others, they seek personal success regardless of its effect on others, they uses people rather than loving God. So ako na tayo nga kastatata nga kapanahunan, ni apo tayo nga Jesucristo iti Lucas kapitulo 9 iti versikulo 23, na if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So ito'y kahit ko nga ipakita, DJ nga modern examples, dagiti tattao nga they love, DJ bagbagida nga more than God. They are the example ito'y ket constant obsession with image and status. DJ iti concern da. DJ itsura da ba, DJ kunaan iti tao kadakwada, no anya ba iti status da. And they refuse to sacrifice for family, church, or ministry. Awanan kadakwada DJ ngay word nga sacrifice. Dado mga tao, they are willing to sacrifice for their family, but with regards to the church or the ministry of the church, kung na tayo nga awanan kadakwada di sakripisyo. Di lang kaslatipan itidan para iti simbaan. Making every decision based on personal benefit. Adda dagiti kaslatay kahit dang armidan ibasar da dayta. Ijay ngay personal nga benepisyo da. So that is what we call people who love first, ijay ngay sarili da. Now, how about lovers of money? This means having an excessive affection for wealth and possession. Now, money itself is not bad. Hangad akas ti kwarta, di ba? Kaya tayo amin nga agkaroon ko iti kwarta. Ngam kayat ni Apo nga ti amin kuma oray iti kwarta iti sanikwa, dapat kitkitaan tayo kuma isuda nga dagitoy ket instrumento nga mangisabet kadagiti pagkasapulan ti tao, and at the same time instrumento met lang kuma nga pagserbida kenni Apo Dios. Iso nga 2/3 kadagiti ngay parables ni Apo Isos nakafocus iti wealth, iti sanikwa. Apay ngay un ata muna nga daytoy ket mabalin nga pakaitrapan iti tao. So a lover of money places security, identity and happiness in wealth rather than in God. Kasla adon tinaidulin na, naisave na, ayosan, kasla ngay adda ti seguridad, makaturog siguro nga nasayaat. Ado iti sanikwana, at least mang boss DJ nga identity na. And kastamot nga mangted iti happiness kenkwana. Ngam no ngay awan ti kwartana, agmimisuot siguro. Gidain nyo tanong minsan affected, oray pa'y datayo nga Kristiyano. Oray kadagiti babae nga asawa. Siyempre da kayo ti ayan iti burden, na minsan kadagiti pagkasapulan.
Ti pampanunutin nyo kung kunayo nga ni yan tong nga tamanin iti ipawit ko kadagya anak nga da iti pagiskulaan no nalabit dagiti daduma kung kunada nga ni anya nga tamanen iti pagtaraon inton no bigat so ado dagiti concern kadagiti kunahan tayo pagkasapulan no ngem remember this kana na excessive affection han tayo ko mga ipalubusan nga ti kwarta iso ti mang control iti life tayo ngam ti kwarta kuma datayo kuma ti mang control iti daytoy. Now there are characteristics of a lover of money. Now anya dagijay measuring success primarily by financial gain. So nga kaslatay ti pagrukudan no successful dayta nga tao dapat ket adamot iti finances na. Another, prioritizing profit over integrity. Isistoryan kanyak di may isang namit ko di apayaw kana nga again anad ka bishop ta hangha kung conformity paggatangam kadagita kwa dagita aramidem nga pag-change oil mo kung kunana actually jay logan ko nga jay logan ni Mrs. nga jay Honda nagtawag ak jay kawayan ket manungay ti estimate yo tag 60,000 ang tinataray na sukatan nyo man ijay kaslangay ijay drop yo manungay ti estimate nyo nga usaran na ay kwa sir hanya bumaba ijay 22,000 kunada change oil kinada dagi dadto mga ma-check up ket iso nga agpanpanuno ta kapilitan nga impa-change oil ko dito yan yung mastos nak lang iti nasarok nga 4,000 kung kunana kanyak dagi ko agan anad ka bishop ta amom dagi ko tata nakadado ti magatang ijay kwa ijay Shopee ko na 250 lang iti per liter ket tinagan nakaslamot lang jay nagan nga iti adda ka dagi jay nga car center ko na no makagatang ka ti kasjay baka madamdama ag problema ka ko na apay manungay ti pagilako da jay no gatangan da jay Shopee iti 250 kanana ado dagiti kwa jay cars dagi nga paglakwan nga medyo babasit nga siya gatangan da jay Shopee 250 ilako da jay customer mo lang iti 750 no tumawar ka no jay customer sige boss katantan di 50 kung nadamutan in other words ti concern dagiti kakastoy nga tattao they are focus more on their profit di ba agasam da jay limagasot nga kayat da nga kitaan di may salaan nga litro nga oil they are not considering the integrity da jay nga integrity ti kayat nga sawen di aramidon da iti tama either adaman ti mangkitkita wenno awan so prioritizing profit over integrity. Anya pa iti may nga characteristics na dagito nga lover of money. They are reluctant to give generously. Napatig kanya dati tunggal sintabo ije kwartada. Maamak da wenno mabuting da. No kuma namati daytoy tas pagirigan hanang nga kayat iti mangted ijay nalablabes ngam ijay kabaklan na han mo nga ekspektaren dayjay nga Macedonian giving ijay nga out of their severe trial kanano ni Pablo nas dawak tanang tedda more than ijay nga expected that is generosity they don't believe nga ni Apo isupply namanan dayjay bukal purposely tapno ti kasta ko na umado kuma dagiti araramid okay
So, reluctance to give generously. Trusting wealth more than God. No, panagtalek nga nang runa, iti sanikwa ngem kenni Apo Dios. That's why kung konaktat tayo nga makaturog no awanan ti kortana no nakamisuot mo ten nga kanayon nga mo nga amot higap-gapuna ngam sapay ko na oray jay nga chimpo iti panawan no nga awanan tayo kunatay ko mga apo agtalekak amok nga sa anak nga baybayan no adangay jay ko Christian song paulit-ulit nga dingdinggat manipod ito mapanak kadya payaw to nagsubliak manan diningag lang ni Mrs. Hindi na pang kami dito gagaraw ket kunana makauman dahil kang kantaan dahil kung kunana amo yun no apay nga kayat ko nagpintas nga dahil nga ibagbagana kunana dahil may isang kanta na ijay kunana ket ko isla maudi nga sweldo na tanaikat no iso nga DJ kananda no ikan nalaangan ay iti danom sinan na yan mas daaw ta di anak na kano naragsak da nga gay ayam oray na awanti ay ayamon da gaputa ko na sursuro miti agtalek kang kaapo yes kitkitaan tayo no dahito iti mga ramid nga adumat dagiti adani ti sanikwa ngam gaputa awan iti talekda ken ni Apo kaslat tay adda nga kanayon latta ti problema da no handa nga satisfied handa nga kontento ngam dapat we need to trust God uray pay kadagiti nga sanikwa nga adda kada tayo expectaron tayo kumanga iti agdama data nga lubong tayo uray pa no adda kwarta tayo di bangko amo nga ekspektaron nga di kasaya at natatakad isumot lang inton no bigat no uray pa no naka-insure dagiti daduma nga in bangko tayo it does not mean nga sigurado dagita no kasi you are living kadagiti mod udi nga panpanawan no. And the only thing we are sure that inton masursuro tayo nga agtalek ken ni Apo kalmado latta oray pay iti naken tayo madadayaw ti Apo. Now another greed and materialism siyempre dagita ket kuna tayo itsura dagiti tattao nga tenda uray pay iti sanikwa. Now, ituloy tayo kadi kakabsat. Now, lovers of money. Now, ito'y makita tayo nga you cannot serve God and money. Neglecting family or ministry solely to accumulate wealth. Compromising biblical conviction for financial advantage. Now, dapat hantayo nga isakripisyo kung maadagi nga sarili tayo nga conviction dahitoy ket mangdadael ijay nga pamati tayo we should not compromise it evaluating people by what they can provide. Next man nga slide. Okay, now ito'y makita tayo nga next nga dinakamat na ito'y ket proud nya pay arrogant these two words ket halos agpada iti ket nang asawan minsan kung tayo nga dayjay nga tao ket very proud arrogante pay anya ba iti naggidyatan da now daytoy proud itoy this word refers to a boastful person daytoy dayjay nga iti bagbagan ti proud at ituktukuyon na ket dayjay nga tao nga napalangguad. Someone who constantly talks about his achievements, abilities, possessions, or importance. Now, a proud person seeks admiration and wants others to think highly of him. That is a proud person.
iti brags about accomplishment. He exaggerates abilities or successes. He seeks recognition and applause and desires to be seen as superior. By the way, maminsan, dito nga sao nga proud, masansan nga ususaran tayo mat, oray pa, iji banag, dagiti namati. For instance, sinalodsod ko tatay ken ni Shena, inyaramidan na kamot tarpulin mo, hindi nakapasaka. Ket ko na when bishop, niya nga iting kabilda, I'm so proud ko na nakano. Di ba? No, minsan antayo mapupuutan. Remember nga, siyempre, kung tayo, it speaks, the accomplishment can dumapay. I think, for us believers, adada negative words nga nasaysaya at siguro nga, usaran tayo. We are so glad kung tayo, magaramid tayo, the words nga, hang ko mga, DJ nga, mangsagid, ego, So, think about it. Now, sino ba iti makita tayo ito nga kaslat tayo example, iti taong nagpalangguad, napalangguad. I think, no ma-remember yo, dadya istorya nga iti tax collector kan dadya nga Pharisee. Luke chapter 18 verse 11. Adda ijay dadya nga Phariseo, damot ijay dadya tax collector wano taga BIR. Ket dadya taga BIR at ijay likod dandarugan na nga iti baroko na. Kung kuna nakasyan na kapo talaga nga managbasula. But here comes the proud Pharisee. Kuna na, I thank you, Lord, that I am not like other men. In bagana, dagiyay ngay napipintas nga daken ko na. And also, he mentioned about his religious obligations. Kuna na, I'm not like this man because I fasted kuna na twice a week. Kagay ayo narak mamindwa iti makalawas. Di ba? Very religious data. And not only that, yung kuna na, I'm giving my tithe regularly. Agit ito, dito pagkapulo na. Ano yan nga, nagpintas ko madayay. Actually, dagiti Phariseo, very meticuloso in terms, iti panang practice. Kadagito yung sorsoro, itinasantuan niya surat. Isang ko na even the comin. Kahit nga sa nag-rekrikado ngay, tight sanda. I-segregate da. Ngam, anya iti kurang kan awan kadakwada. Actually, ti kurang ijay, dayjay seryoso wano na impuswan. Karason no apay nga ko na tayo mangtinda. So nga dayjay itinirebuke ni Apo. Hanangan ni rebuke dayjay may panggap ti panangted ta pagkapulo. Ngam tinirebuke na dayjay ngay attitude da. Dito no kitain nyo di Matthew chapter 23 iti verse 23. And then no kitain nyo di dadumang part iti Ebanghelyo. Dinakamat na maipanggap dayjay ngay widow nga nangted iti basi-basit iti pagarupen dagiti tattao. Ngem gayam ko na ni Apo dayjay kadakdakkel ti inted na. Iso nga ito'y masarakan tayo nga han tayo kumanga tumutop wano tumulad. Ijay ngay kababalin dagiti Pariseo nga kaslat tay pagpalangguad da uray pay dagiti panagserbida kini Apo Dios. Amen. So ito iti modern example na iti kakastoy nga klase ti tao, they constantly seeking praise and attention. They're using achievements to impress other. They're taking credit for what God
has done. So that is what we call dinapalangguad nga tao. Now, how about anyamat ti arrogante? No? If pride is boasting about yourself, arrogance is despising others because you think you are better than they are. No, dayjay tigidyat na. No, jay pride maipanggap dayta jay ngay panangi palpalangguad, ano, kadagiti naramidan, dagiti achievements, kanta dumapay nga actually jay ngay pagiging arrogante ket kaslat tay panangibaba kadagiti sabsabali gaputa pampanunot ngam nasaysayat kang kadakwada. No? So, characteristics of one arrogant person, he looks down on others. He thinks he knows better than everyone else. Na, dito dyan ngay kalalaingan. No? And he lacks humility and teachability. Kit no daddo mainayon tayon. Hanang kayat iti makurkurek tamoy. No? So, dagitoy ket kunan tayo halimbawa nga dapat hantayo ko mga madakamat ano kas namati iti Apo. Amen. No, kas namati iti Apo agtalinad tayo ko mga silaw ano iti agdama nga lubong tayo. Now, the biblical example ano for this arrogant people ket ni Nebukadnezar. Ano, iti libro iti Daniel ni Nebukadnezar, idi kitaan na dayjay palasyo na ako na dagitoy ket sarilik daytoy nga pinatakder. Iso nga ni Apo ket dinusa na. No, iso nga inaramid na nga naawanan ti panunot, nay dimmakkel maten ti buok na. Ano, dayjay kukuko na kaslamet ten nagbalin nga kuko dagiti tumatayab. And then ni ti kanan na maten ket agarab maten nga kaslamet ten animal. Ano, dayjay iti kunatayo nga inaramid ni Apo nga pangipakitaan nga no minsan God is always kitkitaan na oray pay dagiti attitude dagiti tattao. Iso nga the modern examples na daytoy ket refusing advice gaputa kung kuna na I already know. Now, looking down on people with less education, wealth, or status. Ano? Ayan. Sapay kumat, hantay yung akit-kitain, dagiti tao nga hantay yung tagibasiten kung nanagayaw. No? Oray pa'y awanan dahi ti adal. Ano? Yes, no. Pag-isumat, iti panag pamatida. Ano? At dati may isang member tayo nga naging panglakayan idi jay nga Pusurobio ket amoyo daytoy ket nalaing agdingag nga han nagayam ammo ti agsurat dahanga naka-eskwela maki inistorya ijerwar pagarup mo apay nagalalaan na ti sirib na gapoy jay kinalaing na nga agdingag noon niya di ibagbagay iti pastor akit isumat ti ibagbaga na kasyay no kitkitaan tayo hantayo nga tagibasiten dagiti sabsabali gaputa awananda iti nangato nga adal wenno awananda iti kasla kaado iti sanikwa tayo ngam ket di ibilang tayo nga dagitoy no laket di amoda nga pagserbi kini Apo dakkel oray pay tagor oray nga gungunada nadaydayaw ti Apo adda pay dagiti dadduma nga nadakamat idtoy next man nga slide proud arrogant abusive siguro nalakatay met nga maawatan dagitan ado dagiti tattao nga abusado nga disobedient to parents so probably kada tayo dayta nga anak turnog tayo kuma. Actually, that is the first command nga adan iti pangako. No, agturnog tayo kadagiti parents tayo,
iyig na, no? Iti atidog nga biyag, wenno narangrang ay nga biyag. Madaydayaw ti Apo. Ungrateful, unholy, no? Aramidon da nga katatawanan, oray pay, dagiti ngay sagrado nga banbanag. No? Dati word iti nga unholy, ti dinakamat ni NLT, wenno New Living Translation, no? Isa dayjay panagkunan nga aramidon da nga ang angaw uray pay dagiti nasagraduan nga banbanag. Ano? So kitain tayo kuma dagitoy nga banbanag. They are heartless, no, unloving. They are unforgiving. No? They are slanderous, no? Meaning nalakada nga manginsulto, nalakada nga mangmalign, kadagiti sabsabali without self-control, no? Sapay kuma kakabsat amin dagitoy ket kitaan tayo nga kababalin iti sinful nature, no, ti tattao nga agman manifestar oray pay kadagiti ngay maud-udi nga al-aldaw, ano? Now finally kitaan tayo man ijay kwa number 3, no? We need to look up because God's power must transform our lives. Ano, ijay final verse tayo, kunanad to'y nga, having the appearance of godliness, but denying its power. No, dito iti delikado unay nga part na, no? Kunan na nga, aganad kayo, takadagiti mo, udi nga aldaw. Ano, aduda, dagiti tattao, nga, iti appearance da. Ano, ket kaslatay makajus da, no? But ije life da awan met, libaken da met, iti pannakabalbaliw, no? Met nga napaypayso ije ngay agduma, ije ngay pannakisauda, ken ije ngay mapaspasamak, kadagiti biag da, no? Now, daytoy nga paset, ket ipakpakita na nga ti religion ket han nga umdas. Na religion, when no external, religion is not enough. No? So, ti pagbasaran ito'y sanya ka puta, agat atenen iti simbaan. Actually, dito tabuk, awan siguro iti tao, when naman siguro ti tao, nga awan ti simbaan. Halos sa damin. No, dati Anglican, ada iti Catholic, dati Baptist, dati Alliance, name it. Ket adami iti paki at atendaran, dagiti tao, no? Nyem actually ti pudno nga Kristyanismo ket mangpataod kuma iti pannakabalbaliw iti biag. Amen. Dayta iti pakailasinan da nga datayo kuma an-anak na tayo ni Apo Dios. So the gospel has power to transform. No umayen iti ebanghelyo. Anya ba iti ebanghelyo? No, iti ebanghelyo dayta ngay ipapatay, panagungar. Panagsublinto manen ni Apo. Ket no awaton tayo isuna. Kas manubot ken manang isalakan tayo, it produces iti change wano kuna tayo nga pannakabalbaliw iti biag, no pudno nga inawat mo ni Apo iti biag mo, inawat mo ti ebanghelyo, agbaliw uray pay dagiti desires tayo, no? Do we believe that, kakabsat? No? Yes, our desires, our values, no, our characters. Agbali, oray pa ti relasyon tayo, ti pada tayo nga tao. No? Antayo nga kayat nga no maminsan, no pimanaw tayo, adati kunada kada tayo. No, iso nga siksikapon tayo nga agbalin ko mga kaslatay makayayo. No, nung man pay amo tayo nga dada dagiti tattao nga nyaman ti aramidam sa balilat ti bagada ka. No?
kadagijayan nga situation, awanan, iti kabalinan tayo. No? Ngam, ti kayat ko nga ibaga ito'y, dayjay pudno nga inawat tayo nga ebanghelyo, dayjay timang baliw iti biag tayo. Kat no kas pagirigan riknam nga awan pulos iti change nga mangyari kang ka. Ay, baliwam nga kunan nga apo. No? Pangasim umay katibiyag ko. No? Kat makitak kumatin inot nga pandakatarimaan na madaydayaw ti apo. Our integrity, our priorities. Na isa nga, kitkitaan tayo kung ni Mrs. Kanyak tinaminsan. Baka masermonan naktumanan kalpasan ti serpon ko may. Kala na, lumakay kan. Ate nga, kaslab, abutin pa lang ti panagtrabaho. Kala na. Siyempre, kaya tayo nga agpaypayso nga lumakay tayo basbasitan ti tawen. Kaya tayo nga iserbilat ta, madedaya ti apo. Habang nga rod nga kaya tayo pa iti ag-travel, habang nga kaya tayo pa iti magna, siyempre iti priority tayo kumakat ni apo. Amen. And I'm so thankful, iti congregation kasi marikriknak mat, oray pay mat, iti rig tayo, oray pay iti willingness yo nga mangpausar kadagiti ngay sanikwayo, amo tayo nga ije panangiduras iti trabaho ni apo. That's the only way nga maidaydayaw tayo mat, iti Diyos tayo, madaydayaw ti apo. Now, the darker society becomes the more authentic, the church must become. The answer to increasing darkness is not a darker church, but the answer is a brighter church. Iso nga, nagpintas mat, dagi ngay nagnagan, nga ha, insilsil puda, kadagiti simsimbaan tayo. Inikanda, itinagan nga, light bringers. Mang dala ko mangtid ko oray pay iti silaw. Tanya po tayo nga Iso Kristo inbagana, datayo ko iti silaw, datoy nga agdama nga lubong tayo. Iso nga hang ko ti saludsod ket anya nga ti pagbanagan ti nasyon tayo, iti masangwanan. Han ko kasyay. Nga didakdakkel ko saludsod ket iso dayay panagtarigagay tayo nga ti simbaan tayo nga taket agsilsilaw. Uray pay iti daytoy nasipngat, nga kasletay masangwanan, iti lubong tayo. Again, kayat kayo nga pabilgan kunakmanan nga dagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo, hang kumanga mang discourage, hang kumanga mangted iti fear kada tayo, ngem ket di dagitoy kumamangted iti kagalakan kada tayo. Ngamin ammo tayo nga no kasano iti pinget tayo idi ket napinget tayo pay lang tatta. May sangal daw. Agawid tayo ito, kalpasan da ito nga lubong, nga adda iti nasaysayaat madaydayaw ti apo. So nga sapay kumata, let us allow our church nga agsyen kumanga maliwanag madaydayaw ti apo. Gaputa da tayo, ipakpakita tayo, itibiyag tayo, itipudno nga biyag nga adaken ni apo tayo nga Iso Kristo. Tumakder tayo kadi kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aramiden na kadu apu ka
sikat ng TED. Tasikat ng TED, ito'y biyag ko, siurayak iti kayat mo. Agrae maki ti sangwanam kasasaad ko imatangam espiritum ti itdem kanyak espiritum ti itdem kanyak ket dagikwaem kadaytoy biyag. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mano kada kayo kakabsat, iti naragsak ta, amo yung ada kayo iti tingay, iti pagayatan ti Apo. Hallelujah. Mano kada kayo ti mayat nga patuloy nga agserbi despite iti mapaspasamak ti aglawlaw tayo. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, iti daytoy nga aldaw. Nakita ma po nanggagam oray pay ti tarigagay dagitoy nga anak mo. Patuloy ka di Apo nga mayas asidegda oray pay ken ka. Ket patuloy ka di nga ma-enjoy da oray pay iti presensyam ka dagiti biagda. In times Apo dagiti riribok, in times Apo dagiti ladladingit, Apo handa ka di nga kumapoy. Ngam ket di bumilbilag dalatta nga agserbiken ka. Oh, hallelujah. Sika po iti kamang mi. Kinunama po iti Psalm 46. Na sika tinaimbag nga kamang kadagiti tiyempo dagiti riribok. Apo dagiti dadduma nga kakabsat, ada dagiti panagsagabada. Nga milif up mi ida Apo iti daytoy nga kanito. Danonom ida Apo ket agministro ka amay paay uray pay kadagita nga sitwasyon da. Tulungam kadi isoda nga agbalegi, bendisyonam kadi dagiti biagda. Ket sika nga Dios mi ti patuloy kadi nga maidayaw. Agyamang kami launay. Ikumit mi nga rod dagiti biag mi, dagiti panagserbi mi. May gapo itinagan na po mi nga Isus. Kuna tayo kaditi. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Mabalin tayo iti agtugaw no, iti apagbiit. Kayat kong dakamaten gayam nga iti daytoy first week ano iti September. Damot pa may sakit di nga Domingo tayo, ano? That is 30. Ano? That is first week iti September 1, 2, and 3 ket umay day nga gospel bus, ano? Iti Word of Hope. Ano? Iti parte na iti Cagayan. And they are targeting, ano? Iti Nambutuan Solano, ano?
And at the same time, ijay bugnay tuwaw Cagayan. Ano, asidag ijay nga kulong ayan iti simbaan tayo. Get ni-request ko nga kunak nga dayay to kadi may isang arabii ikabilyumat ijay malalinta. Ano, pimayag damat. Ano, iso nga dayay to September 3 ket administron to ano dayay nga grupo nga magibagbagi iti Gospel Bus Ministry ano iti Word of Hope. Usually teramidon daket they will conduct a crusade no and at the same time dagiyay nga umatendar kayat damot nga i-bless isoda no kadagiti anyaman mat nga na ipreparada. Ano so let's just pray ano iti dayta nga okasyon. I think hantayo nga makapag-minister sa kadagijay nga iskwelaan gapot ti iskwelaan kada tanto nga tiyempo ket bakasyon ano diya mo no matuloy ano nga dayjay ti naibaga kada tayo nga first ano and second week iti September ket kaslang ay panagbakasyon ano dagiti ngay ubing ano kuno dagiti ngay estudyante no i karkararagyo ta kung kunak nga daytoy pala nga week nga ilakad tayo dagiti necessary nga permit ano may pay ti daytoy and actually, adda ko may iti schedule pa nga papantayo ije Manila 24, 25, and 26 ano para ije ngay Signs and Wonders Conference nga maarabid ije Word of Hope no nga daytoy mutla nga tiyempo ket isu ko may iti panagiyuli kadagiyay ngay Hollow Blocks ano nagparamid tayo ti Hollow Blocks si Jay medyo nangina iti Hollow Blocks si Jay Apayaw 18 pesos ti per piece ano isang kada di Jay nakatungtong tayo nga bayadan tayo latan nga agaramid kumat at no oray no kasla 15 no adati rumoran na nga kas Jay at least nakalaka tayo kas pagirigan di 3 pesos iti per Hollow Blocks and then nalaglag da pa yung inaramid da no? So kikitaan tayo ti amin niya pumayan nga mapalaka tayo kuma ano? Considering kunak manan nga da budget tayo ijay ket 400,000 laen no? Let's just pray kita ko repa ijay missions ano iti church tayo ano kasano tayo nga ma-utilize nga na imbag ano dagiti nga kwarta nga ititidmet ni Apo ano iti missions tayo madaydayaw ti Apo so dagita iti sumagmano nga announcement ano nga naipakaamo iti daytoy nga aldaw. Patang at tiyempo kakabsat, it's time for us to give our tithes and offerings. So as we give to the Lord, let us all give cheerfully para ken kuana. Mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di natitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na
Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah. Madaydayaw ka manin Apo Dios, iti kundaway nga mangidaydayaw ken ka kadagito nga tithes ken offering. Agyaman kami Apo Dios ti sasom Apo nga napilig da. Tapno ipakita na Apo Dios nga dagito yung sanikwa hangan ipaay Apo. Tapno bukbukod mi lang Apo Dios nga pangusaran wino paraparagsaken Apo Dios tinalasagan nga bagi. No dikat amin dagitoy Apo Dios kimpahem mo. Moosar tapno Apo Dios, may lawlawa Apo Dios ti Ebanghelyon. Apo Dios umanay Apo iti parabor ken benisyon mo. Agyaman kami Apo Dios ti biag Apo Dios nga dati panakakontento na. Tapno Apo Dios mabigbig mi Apo. Nga dagitoy Apo simpay mo Apo Dios. Mapukaw daket aglati da Apo Dios, mapukaw tibiyag mi kat sa amin nga maala dagitoy. No di kat amin nga aramiden mi tatagor unong kami kadigiti banbanag nga mataginayon kinhandang aglati. Madaydayaw ka Apo Dios iti puspuso iti tunggal maysa nga kinanayon nga agpapausar. Dagiti sanikwana, iti piksana, iti tsimpo na tapno Apo Dios. May paay daytoy Apo tapno mamamudamot Apo Dios tinaimbag nga damag. No kasano nga ti biag mi katada iti namnama na at atiragsak kinrag-o. Laksid Apo Dios iti lubong nga kayat da kami Apo Dios nga padasen nga upayan. Ikanda kami Apo Dios iti banbanag Apo Dios nga pagrigatan, saksakit, pinunyaman Apo Dios nga banbanag. Nga Apo Dios awan ti makaysi na kingkati na indaklan nga ayat mo. Apo Dios na idakdakkel iti parawor ken benisyon. Iti naduma-duma Apo Dios nga padpadas, challenges, saksakit man Apo. Apo Dios nga malaklakam ti tunggal maysa nga anak mo. Nga magyaman kami ti parabor ken benisyon mo nga kinaimbag, panakaimbag Apo Dios iti naldawaldaw. Agyaman kami Apo Dios ti parabor ken benisyon mo Apo Dios. Kasabsabtem ti kasapulan mi tinaldawaldaw. Agyaman kami Apo Dios kasabsabtem Apo Dios iti kararag Apo Dios dagiti anak mo. Kat marik nami ti parabor ken benisyon nga iti lubong san nga maited. Madaydayaw ka saan kami nga tagalubong Apo Dios tagalangit kami. Isu nga amin nga garaw mi panagsaso mi panagpanpanumit napnuan ti namnama na. Agawid kami to Apo Dios iti daytang lugar ngimpay mo kada kami. Awanen ti saksakit, awanen ti regrigat, awanen ni patay, agnanayon Apo Dios nga ragsak ngawan patenggana. Agyaman kami Apo Dios taday tunggal maysa nga namnama ngimpaay mo kadagiti tunggal maysa nga anak mo. Kat sabtemot Apo Dios iti kasapulan mi tinaldawaldaw. Uray pa iti negosyo ken trabaho ti tunggal maysa nga anak mo. Siga mga nanti mga ipaay, ti kinasirib, Apo Dios, nga kasanong i-manage mi dagitoy nga trabaho, ken sanikwa nga ipaay mo kada kami. Tapno matalag kami amin, ti tunggal may sang anak mo. Kat naynayunam tupay, tagbaling kami nga parabor ken benisyon, iti tunggal may sa Apo Dios. Magkita din ni Kristo, Apo Dios, kastoy nga kababalin, nga managparabor ken manangidaydayaw ti sanikwa, ken ti talento.
Madaydayaw ka, katagnanayon nga sige ti pangitadan mi, iti panagyaman, dayaw, ngawan patenggana. Itinagan na po Isus. Amen. Amen. And amen. Ano, ti mayan gayam da Brother Orlan ket natay, ano, ni Susana, ano, di asawa ni Soliman, ano, DJ agdadait itay ano, agdadajay ubog, ano, ano, dati gundawayo, mapantayo, inton no rabii, ano, at least kumita matijay. Okay? Ijay third John, iti verse 2 ko na ay etik unay nga kakabsat, ano, isot daw dawat, kentartarigagay ko, nga rumang ay kayo kumakadagiti iso amin nga banbanag. Hallelujah. Adda ko ma, iti irarang ay, iti salunat mo. Kastamat, adda ko ma, iti irarang ay, uray pa iti kararuam. Iti ayat ti Diyos, nga naipakita, kanya po tayo nga Iso Kristo, kastamat din ti panakikadkadwa ti Espiritu Santo. Dagito nga talo a persona ti may sa Diyos, iso kumati agtultuloy nga kumadwa kada tayo, iti dahito nga lawas, ano, iso kumati mang bendisyon kada tayo, no, kaya iso kuma iti mang tarabay, kada giti panagpamati tayo. Amin nga rod nga tattao ti Diyos, kunada kuma iti amen. Amen and amen. God bless you, brother. God bless you, sister. Kunada tayo, kada giti kakabsat tayo. Amen and amen.